अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह ताला की दात से उम्मीद है आप हजरात खैर व आफियत के साथ होंगे। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला नमाज वितर में पढ़ी जाने वाली दुआ यानी दुआए कुनूत सीखेंगे तजवीद के साथ। आइए आज के सबक का आगाज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना अल्लाहुम्मा इन्ना अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुक 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 अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुक व नस्तगफिरुक ونستغفرك ونستغفرك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونؤمن بك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونتوكل عليك ونتوكل عليك ونؤمن بك ونتوكل عليك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونثني عليك الخير ونثني عليك الخير ونشكرك 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 ونثني عليك الخير ونشكرك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ولا نكفرك ولا نكفرك ونخلع 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 ونترك 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 ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك من يفجرك من يفجرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد اللهم إياك نعبد اللهم إياك نعبد
ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق.